अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादराने मोहतरम, आज की आज़िमुश्शान मजलिस तकमीले हिफ्ज़ो नाज़रा की पुरनूर तकरीब का इंशाअल्लाह अब आगाज़ होने जा रहा है। मौसम नासाज़गार होने की वजह से जो वक्त मुतय्यन किया गया था इसके अंदर ताख़ीर हुई। बहरहाल जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर हम सबका ईमान है ओ मालिके अर्ज़ो समा मुख्तारे कुल है, फुल पावर है, कायनात का जर्रा जर्रा और चप्पा चप्पा अगर पूरी दुनिया का और पूरी कायनात का जर्रा जर्रा और चप्पा चप्पा इंसान और जिन्नात और मलाइका यह सब किसी एक बात के ऊपर मुज्तमा हो जाएं, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और मर्जी नहीं है तो इंसान और फरिश्ते हत्ता कि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी उसके अंदर कुछ करने की गुंजाइश नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ व युनज़्ज़िलुल गईस, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को इस बात का इल्म है कि कयामत कब आएगी, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में यह बात है कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, किस इलाके में होगी, कितनी होगी, मखलूक के इख्तियार में नहीं। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम जब रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और दिन के अंदर भी यह सिलसिला जारी रहा, अगर हमारे यह इल्म में बात होती कि बारिश होती तो यकीनन हम इस प्रोग्राम को मस्जिद के अंदर मुंतकिल कर देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही वो जात बाबरकात है कि जिसके पास गैब का खजाना है। बहरहाल आज की यह बावकार तकरीब जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस किताब जो तमाम किताबों की सरदार है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, इस नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने दिलों के अंदर और अपनी ज़बानों से कुरान मुक़द्दस के उन कलिमात को दोहराया है और पढ़ा है और पूरे कुरान मुक़द्दस की तकमील की है। इंशाअल्लाह उसी का आखिरी सबक आप हजरात समाअत फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मुक़द्दस की तिलावत की वजह से, कुरान मुक़द्दस पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कौम को सरबलंदी अता करता है, दुनिया का ताज उसको इनायत फरमाता है। दुनिया की बादशाहत कुरान मुक़द्दस पर अमल करने वालों के पैरों के तले हुआ करती है, और एक कौम जो कुरान मुक़द्दस को पसे पुश्त डाल दे, कुरान मुक़द्दस को ताकों की जीनत बना दे, ना कुरान मुक़द्दस को अपनी ज़बानों से पढ़े, ना अपने दिलों के अंदर महफूज करे, और ना कुरान मुक़द्दस के मुआफिक अपने अमली शक्ल को इख्तियार करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को ज़लीलो पस्ती के अंदर और इन्हितातो ज़वाल का शिकार कर दिया करते हैं। चुनांच हमारे सामने तारीख मौजूद है कि जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाया और जिन्होंने कुरान मुक़द्दस के ऊपर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया की बादशाहत और खिलाफत का ताज उनके सरों के ऊपर रखा, और जिन्होंने
कुरान मुकद्दस को ठोकर मारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही उन्हें ठोकर मार दी। और इस वक्त भी दुनिया के अंदर जो लोग कुरान मुकद्दस को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम जिल्लत व खारी के अंदर मुब्तला हैं। शायर ने कहा है कि वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में साहिबे कुरान होकर, और हम खार हुए ज़माने में तारीके कुरान होकर। बहरहाल इस मुख्तसर तमहीद के बाद मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात बगौर इन बच्चों की तिलावत को समात फरमाएं, इसलिए कि अगर हम कुरान मुकद्दस की तिलावत को समात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से कुरान मुकद्दस की एक आयत के पढ़ने के ऊपर, एक हर्फ के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकी अता फरमाते हैं, इसी तरीके से सुनने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब इनायत फरमाते हैं। बहरहाल अब सबसे पहले जो बच्चे तकमील नाजरा कर रहे हैं वो अपनी तिलावत और अपना असबाक आपके सामने पेश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप बकौर कुरान मुकद्दस की तिलावत को समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا
صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي
ولله الحمد صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة
رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مرأى لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. माशाअल्लाह। अभी आप हजरात कुरान मुक़द्दस की तिलावत से अपने क़ुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। बच्चे काफ़ी देर से बैठे हैं और ठंड भी है, जिसकी वजह से इन्हें इस्तिंजा की हाजत है। इसलिए बच्चों से दरख्वास्त है कि वो धीरे धीरे चले जाएं, कमरे में चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा और